भाजपा निर्वाचनी इस्तेहार रे श्रृंखलित जगा दर्शन पर श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा और रत्न भंडार खोली अलंकार गणति प्रतिश्रुति देबा परे एहाकु नै एबे तेजिछि राजनीति। श्रीमंदिर को नहीं भाजपा राजनीतिकरण करुथुबा बीजेडी अभियोग करुथुबा बेले भाजपा सरकार को आसिले रत्न भंडार खोली महाप्रभुंक आभूषणर तालिका प्रस्तुत हेबो बोली प्रतिश्रुति देइछि। सेहीपरि जगा दर्शन को श्रृंखलित करिबा पई श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबाकू प्रतिश्रुति देइछि भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुर गस्त बेले एहार ग्यारंटी देइछंती, जहाकू नै विभिन्न महलरे प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। ना शुणु एटा बीजेपी कांग्रेस जनता खोलदेव एगुराक ठीक जिनस नुहे। एगुराक नहीं राजनीतिकरण करवाटा ठीक नुहे। क्या जगन्नाथ महाप्रभुर आक्ट स्वतंत्र जगन्नाथ महाप्रभुर परिचालना कमिटर विभिन्न आईन अनुसार मंदिर परिचालना कमिटी यार दायित्व नब या किए खोलीदेव कह ये भाषपट मारे एगुरा पूरा भूल ना। शुणु बर्तमान रत्नभंडार विभिन्न प्रकार भक्त मान आरंभ करके विभिन्न राजनीतिक दल आरंभ कर रत्न द्वारा रत्न सुरक्षित अच्छे कि नहीं समस्त गोटे डिमांड थिला। जहाँ भी हो माननीय हाइकोर्ट निर्देश क्रमे गोटे उच्चलय कमिटी कराद्वारा आमर अर्जित प्रसाद सार तार अध्यक्ष अच्छा से कमिटी गोटे थर अनुधान कर आसंता 9 तारिख दिन तार पुणी आउ गोटे बैठक होती समस्त कागज पत्र कौन कौन से सब अच्छी सी से आलोचना हम एवं से समस्त को डकाई देवल गण को भंडार निकाप को परिचालना कमिटी जो मैंने संपृक्त से रत्न भंडार ये से सब डकाई से पाखे कौन तथ्य रही से दिन आलोचना हम आ निश्चित भाव में जो आलोचना हम निश्चित फलप्रद हम एवं आमर भोट सैला निश्चित भाव में रत्न भंडार खोल रत्न भंडार मरामती सुरक्षा गणति ये समस्त जिनस आगू आस ना शुणु एटा बीजेपी कांग्रेस जनता खोलदेव एगुराक ठीक जिनस नुहे। एगुराक नहीं राजनीतिकरण करवाटा ठीक नुहे। क्या जगन्नाथ महाप्रभुर आक्ट स्वतंत्र जगन्नाथ महाप्रभुर परिचालना कमिटर विभिन्न आईन अनुसार मंदिर परिचालना कमिटी यार दायित्व नब या किए खोलीदेव कह ये भाषपट मारे एगुरा पूरा भूल। रत्न भंडार खोलिबार गोटे समय अच्छी जोटा कि महाप्रभु जिते गुंडीचा रथ टू गुंडीचा भर जाइए से जो 9 दिन भितर से खोल पार आउे केवे भी खोल पारनी। आ चारिद्वार कथा जो कहले चारिद्वार भक्तर बहुत असुविधा होची। चारिद्वार खोलवाटा निहाती दरकार से सब जघन्य कांड जोटा कि चारिद्वार खोलू किंतु भक्त जो माने प्रवेश करेंगे बर्तमान जमी प्रवेश कर नॉनस्टॉप चलिए कौन सी द्वार देकी प्रवेश करेंगे महाप्रसाद किणी से माने नॉनस्टॉप चलिए एवं मंदिर श्रीमंदिर परिसर भितर जिते सब देवादेवी मंदिर लक्ष्मी मंदिर सरस्वती मंदिर गणेश मंदिर विमला माँ मंदिर जिते मंदिर अच्छी से परिक्रमा करूँ किसी असुविधा नहीं किंतु कौन सी मंदिर से भी ठिया पारे भक्त ता भी मुझे रिक्वेस्ट कर कौन सी देवादेवी मंदिर से ठिया पारे दर्शन जो चालू थब भोग समय छाड़िकी से रनिंग चलिए कौन से देवादेवी मंदिर ठिया पारे कि भीतर गर्भगृह भी ठिया पारे समस्त रनिंग चलिए निश्चित भाव में दर्शन श्रृंखला हो पार एवं चारिद्वार खोलू कौन असुविधा हेनी। बीजेपी कहला बीजेडी कहला कांग्रेस कहला एगुड़ा जीवा सेगुड़ा सब जीवेनि यहाँ कार ओ आमे किए मो आमे किए यहाँ कौन तर भौतिक संपत्ति ना कौन सेगुड़ा सब ये भोट सकाशे कहीदे खुशी कहीदे से खुशी कहीदे आमे करदेबू आमे कौन तुम कौन ये कौन भारत वर्ष तुम कौन किणी तुम गोटे दल मना करनी तुम गोटे गुरुत्वपूर्ण दल तुम जो दल जो कार्य तुम ताकू कर एमती गोटे लोक कहीकि गोटे मतिभ्रम करनी। विजय गजपति महाराजा भी उत्तर देते जगतगुरु शंकराचार्य भी चाहते छत्तीस निजोग परिचालना कमिटी राज्य सरकार समस्ते चाहते कहीं खोलुना तुम जाच से या पूर्व जो चीफ थे से बाहर को आसी कहले जे दिह जो बाहर को बाहर से आम खोलू माने रथयात्रा बेले तेणु आम रथयात्रा को अपेक्षा करवा तार गोटे हाइकोर्ट मकदमा भी चलती हाइकोर्ट को तत्वावधान से मॉनिटरिंग कर मोर कहबार किसी आवश्यक नहीं किंतु मोर व्यक्तिगत मत खोल जा उचित जांच हवा उचित ये हूँ 4.5 कोटी
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଗଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବେକାର। ଏଠି ଏଇ ପଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ି ଆମର ତମ୍ବୁ ପଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଫାଲତୁରେ ହେଉଛି। ବାହାରଠୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୁଟପାଟ ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ତାଠୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ନିଜେ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ଭୋଗବାଟ ଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ମୁଦୁଲି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରହିକିରି ଚେକଚାକ୍ କଲି। କମାଣ୍ଡର ନିଜେ ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ଜାତିରେ ଆଇଲେ, ସେପଟେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଲାଇନରେ କ'ଣ ଯିବାକୁ। ଏ ଗଳା ବାଟରେ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ବାଟେ କମାଣ୍ଡର ନିଜେ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ପଇସା ନେଇଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ବାବଦ 10-12 ଲୋକ ଜଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲେ। ମୋର VIP ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ରୋକ କରିବାର ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଳରେ ମୁଷ୍ଟିମୟ JTP ସାଙ୍ଗରେ ରଖି କମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଚଲିଛନ୍ତି। ଆଳିତି ବେଳୁ ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେବାୟତ ମାନେ ସେବା କରିକିରି ତାର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାକରୁ ଚାଣା ସେମାନେ ଇଏ ହନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ବାରମ୍ବାର ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ମାନେ ଉଠେଇଲେଣି ଯେ ଆପଣ ଚାରିଦ୍ୱାର ମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପରିମାଣକ ଟିକଟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପରିମାଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ଦେହରୁ 30% ସେବାୟତ ମାନେ ପାଆନ୍ତେ, 70% ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପାଆନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ମୁଷ୍ଟିମୟ ମାନେ ଇଏ JTP କମାଣ୍ଡର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାପାର ନୁହଁ, ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନ୍ଦିର ରଖାଯାଇଛି। ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କାରଣ ଆମେ କହୁନୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ପାଣି ଝରୁଛି, ତାର ଲେଜର ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ପିଓରଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କାଲି ଦେଉଳି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦେଉଳ ଭୁଷୁଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଏ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସରକାର କାହିଁ ଖୋଲୁନି। କାରଣ ଏ ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମଗ୍ର ମାନେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା, ତାଦେହରେ ଖୋଲିବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ନ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ବା ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶାସକ ପ୍ରଶାସନ କରାହେଇଛି, ମେ ବି ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଝିରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ଖୋଲା ହେଇକି କିଛି କ'ଣ ଜିନିଷ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ବି ଶୁଣା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ତଦାରଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ତା ବାଦ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସହିତ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଯଦି ପାଣି ଗଳୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ପାଣି ଗଳୁଛି, କେଉଁଠି ଗଳୁଛି, କ'ଣ ଅଛି, ତା ରିପେୟାରିଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା, ତ ଖୋଲା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିରେ ସରକାର କାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନି। କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ SIT କରିଦେଲେ, ସେ ତା ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା SIT ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ SIT ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଦେଖାନି ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ହେଲା ନହେଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ନା କି ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୀତି ନଥିଲା ଲାଗୁଛି। Are you suffering from speech disorders? Or are you suffering from hearing loss? Rehabscape brings to you the complete hearing and speech solution. A team of experts are there to help you. Consult us today.